Next mga mami. This one very presko lang. Very presko. Uy, sumat ka naman, girl. Very presko. Size large to. Size large. Code ube. Code ube. Pa-flowy lang siya ha. Ube, 100 pesos. Yeah. Ma'am Juliet Paragas, yours na po. Next mga mommy, I think it's a dress. This is a dress. If I'm not mistaken. This is a polo dress mga madam. Medium on tag. Ganda na ito. Medium on tag. Polo dress. 100 pesos. It's a polo dress in color cream, medium on tag, polo dress, 100. Ma'am Shay, grab yours na po. Polo dress. Next mga mami ko, XL. Ganda nito. This one in color pink. Ganda ng details. Let's go XL. Code pink. 100 pesos size XL. Maganda to. Code is pink. Wala na po yung suot ko. Namahay na po. Ma'am Anne, Glenofria, yours na po. Next mga mami, this is cute. Color blue checkered smocking. Small med ako ha. Actually, pang medium talaga siya. Ayan, garter everything. Garter. Smock sa likod. Small med code blue. Semi-crop. 100 pesos. Code is blue. Arsha, yours na. Mga mami, eto, I have to wear it kasi parang sobrang laki niya. Pero ang ganda rin ng kulay nito. Hindi siya dress eh, polo talaga siya. Try natin mga ma'am. Kung kaya. Kung kayang bigyan ng justice yung ganito kalaki.